फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ और मैंने समस्त केमती अच्छा आशा करती समस्ते भल थे। आज अच्छी संडे संडे में आज कौन बनती मैं आप सहित सेयार करी आ वीडियो पूरा देखूँ। जो मैंने नुआ चैनल सब्सक्राइब करूँ भल लगे कमेंट लाइक सब कर दिंतु। चलते आज ब्लॉग देखा संडे ब्लॉग आउ सब तो गोटे गोटे मुझे सेम सेम आइटम आप सहित सेयार कर भाविली आज किसी नुआ करी सब मुझे खाली आंबुल आंब एगुड़ा पकईकि बेसर करी प्रोजेक्ट स्टाइल आज चलते किसी तो फ्रेंड हजबैंड देखो जाई भाकुर माछ आनी से माछ को देखो मुझे गोले देती एगुड़ा अलग रखी एगुड़ा फ्राई हम और जो अलग अच्छी से माछ कौन कर तो फ्रेंड ए अच्छी मुंड लांज एगुड़ाक ना कारी कले किए पिला किए खाती। तो फ्रेंड मुझे मसला बनवाई 5टी पीस मु अलग बाहर कर। तो फ्रेंड ये 5टा माछ जो नहीं देखो हलदी पाउडर लुण आठ देखो अच्छी आमर सोरिष तेल दे मुझे भलसे टी गोले दिए तापर भलसे हाथ में मिक्स कर। तो एमती हाथ में सब भर बाहर सब गुड़ाक गोलेदेवे गोलेदेले कलर भल लगे आ तार हलदी पाउडर लुण सब भर को मत ए मुझे चिली पाउडर पकईनी आप देखिपे मुझे कौन पे एगुड़ाक मुझे अलग आइटम बनई बोली मुझे किसी मुझे लंका पाउडर पकईनी आ जो अलग माछ जो गोलैची फ्राई आमर मुंड आंज से गुड़ाक लंका पाउडर मुझे पकई कि ए पकईनी माछ गोड़ी साइड करदेली। एबे मु पळै आसली मसला बाटिया मसला नहीं अल्प सोरिष आ धनिया टिके आ सुखिला लंका अदा रसुण आप देखिपे आउ कि पकेबे ए पियाज अल्प कि देखो मुझे मुठाड़ी पियाज पकई आठ देखो आमर टमाटो 2टी मुझे काटी टमाटो पकईदेवी एगुड़ा सब गुड़ाक सब जगह मिक्स करी गोटे थर सब जगह मिक्सर करदी आपण भी एमती करूँ। प्योर गोटे पेस्ट बनईकी मानदेली देखते आप देखिपे नॉनस्टिक पैन देखते देती मुझे किसी सोरिष तेल पकई आप देखिपे ये तावा गरम है तेल देदेली तेल गरम है किसी सोरिष देखो मुझे गोटा सोरिष एमती खाली टिके पकईकि सोरिष टाक देखो एमती टे चारे खेदेवे खेदेले किंतु मत बहुत बढ़िया लगे। तो देखो सोरिष तो फुटीगला आम जो माछ गोले थे ना ये आम रखीदे एमती रखिले ना माने देखिए बहुत माने यमी लगे। मोर सबतक माछ 5टी पूरा सेब्रे रहीगला मोर। तो फ्रेंड किसी समय पर देखो मो माछ सबतक उल्टे सारे देखो केमती देखा आप मत कमेंट जनइबे। तो फ्रेंड देखो यही माछ को आपण मैंने बहुत समय फ्राई करेंगे बेसी फ्राई करेंगे आम 70% फ्राई होती 30% पर हम देखो से पेन ही किसी तेल पकईदेली आ देखो किसी तेजपत्र नहीं जाऊँगी मुझे देखो टिके एपट सेपट करला तापर एथिरे देदेले मु किछि पियाज कौन पे ना मत सोरिष तो बटार मध्य पकईची आउ एथिरे मु किछि पकईबिनी देखो पियाज टिके फ्राई होला पर्यंत फ्राई करबा जमती कि आपने देखुं ये देखो तो मुझे माछ फ्राई कर बाहर कर देती एमती माछ बाद देखो आमर बसी मुंड आ बड़ पु सान पु को हजबैंड को मत समस्त मुंड पसंद कहीं मुंड तो खाऊ नी आपण सहित बहुत सारा मुझे बहुत थर कही आउ देखो ये समस्त मुंड खावाई पसंद करमती बनईदे। तो ये आमर बनूची ये अलग माछ किसी देखो मुझे रेडी कर रखीदे कौन बनाऊँगी चलते आप देखिए ए देखो मोर पियाज हो आसला चलते कौन बनाऊँगी मैं आप सहित पूरा वीडियो पूरा देखते भल लगे लाइक कर दिंतु नुआ थे सब्सक्राइब कर दिंतु। तो फ्रेंड मु पुणी थे कहीदे मसला देखो ये जो मुझे बाटी कौन कौन बाटी आप वीडियो तो स्किप कर देखुन ना जो मैंने मझे देखिए फ्रेंड आपने जो मसला देखुं यही मसला बाटी अदा रसुण पियाज टमाटो किसी सोरिष किसी अल्प जीरा आम सुखिला लंका 2टी पकई मुझे ग्राइंडर कर दी चलते पक। तो आमर पियाज तो ब्राउन कलर हो गला जो बाटी रखी मसला तक आम देदेबा। तो देखो ये जो मुझे पेस्ट बनई जीरा सोरिष अदा रसुण पियाज टमाटो सुखिला लंका 2 गोटी पकई जो बनई देखो मुझे सब पकईदेली एगुड़ा टे भलसे टे मिक्स करदे तार कंचा स्मेल गला तो टे कंचा स्मेल गला पर्यंत आम आपको टे मिक्स कर घोड़े टे छाड़देबा तापर तार कंचा स्मेल गला बाहर पड़े देखो मसला है भितर आम आउ गोटे जिनस रेडी करदेबा। ये देखो मुझे नहीं हलदी पाउडर किसी लंका पाउडर और किसी गरम मसला पाउडर ए देखो मुझे किसी पानी दी भलसे गोटे पेस्ट बन दूसरी तापर ये किसी सोरिष तेल दी मुझे भलसे टे मिक्स करदेवी पुणी थे। तो फ्रेंड देखो यही मसला मो पाउडर मसला नहीं हलदी पाउडर लंका पाउडर गरम मसला पाउडर धनिया पाउडर
ଆଉ କିଛି ତେଲ ଆଉ କିଛି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ସ୍ମୁଥଲି ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପକେଇଲେ କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରି ଦେଖିଲି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଆମର ମାନେ ମସଲା ପରଫେକ୍ଟ। ଏବେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏବେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମସଲା ସବୁତକ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କଲର୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆସିବ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ବନାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ପୁଅ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରିଲାଣି ମଧ୍ୟ। ଆମର ଏମିତି ହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ହଜବେଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୋର ବନେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି। କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଲା ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର ବନାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛ ପକାଇଦେବା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିରି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ଭୁଲ ମୁଁ ହିଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛରେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇଲା ପରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ମାଛ ପକାଇବାର ଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମାଛ ପକାଇଦେଲି। ତ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ପାଣି ଟିକେ ପକାଇଥିଲି ମାଛଟା ଓଲଟାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଜି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଏବେ ଟିକେ କଷ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ପୁରାପୁରି ୟମି ହେଇଛି। ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ତ ମାଛ ତ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଖାଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଆମେ ଖାଇସାରିଲେଣି ମଧ୍ୟ ଅଧା ଅଧି। ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, ମାଛ ଲାଞ୍ଜ, ମାଛ ତରକାରୀ ସବୁକିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ତ ସକାଳେ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାଛ ତତା, ମାଛ କାରୀ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ଭଉଣୀ ଆଣିଛି ଆମର ସାଲାଡ଼। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ପିଙ୍କ ଡବାରେ ରସମ ଅଛି, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଆମ ଚିକେନ୍ କାରୀ, ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଏଇଠି ଅଛି ପାମ୍ପଡ଼ ବୁଝିଲା। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଭଉଣୀ ନେଇକି ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ହଁ ପକ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଗାଁର ଆଣିଲା ଗଣ୍ଡାର ଆଣିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ସମୟରେ ଖାଇବାର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ସକାଳେ ଯେ କରିଥିଲି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତାର ଝୋଳ ପାଣି ଥିଲା ବସେଇକିରି ପିଲାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାର ପାଣି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଝୋଳ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ପୁରା ମାଛ ମସଲା ହେଇଯାଇଛି। ଝୋଳ ଥିଲା ନା ପୁରା ମସଲା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି କିଛି ବନା ହେଇନି, ଭାତ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇଲେନ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କିଏ ଆଣିଛି କହୁଛି। ପୁରା ଏମିତି ଗରମ ହେଉଛି ନା ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେନି ହେଲା। ବାହାରେ ମାନେ ଗୋଟେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ନା 48 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି, ମାନେ ଘରେ ରହୁଛି 38 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ବାହାରେ କେତେ ରହୁଥିବ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ପୁରା କିଛି ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଲେ। ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ଘରେ ବୁଲିବା କଥା ହେଲା। ଆଉ ରବିବାର ବୋଲି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଏମିତି ଗରମ ହେଉଛି ପଦାରେ ଆଉ କହିବାନି। ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ପବନ ହେଉଛି ବୋଲି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼େ କେମିତି ଖରା ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଖୁସିରେ ଭଉଣୀ ଆଣିଛି ବୋଲି କହୁଥିଲି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଆଜି ଡାକିଥିଲା ତାର ଦିଅର ଯାହା ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲେ ନା ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରେଜ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡକେଇଥିଲା। ତ ମୋତେ ବି ଡକେଇଥିଲା ଅପା ଭାଇନା ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଘରେ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କେ ଏତେ ଖରାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମେ ଯାଇନୁ ବୋଲି ସବୁଯାକ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କଲି। ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଭୋଜି ଖାଇବ ଚାଲ ବୋଲି କହିଲି। ଆମର ଭୋଜି ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କହିକିରି ଦେଇଦେଲି। ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ଆମର ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ସବୁତକ ମିକ୍ସ କରିଦେଲୁ। ଭଉଣୀ ଆଣିଥିଲା ଯାହା ସବୁ ମିକ୍ସ କରି ଖାଇଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଟନ୍ କାରୀ, ଚିକେନ୍ କାରୀ, ମାଛ ସବୁକିଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।